next presentation is a Nritya Abhinaya, Usha Parinaya. I'll be starting with the Rajaghoriya Sahinas, created by Sri Sri Madhavdev, followed by the beautiful narration of the friendship between Princess Usha and her friend, the magician, the lovely painter, the lovely dancer, singer, Chitralekha. Usha was the daughter of the Asura king Bana of Shonitpur of ancient Assam. Bana was very protective about his daughter, and he had kept her in Ognigor, a tiled palace with her lovely friend Chitralekha. One night, Usha dreamt of a very handsome prince who had come in her dreams and offered love to her. She was mesmerized, but when upon waking up she saw that the prince was not there anymore, she was shattered. Chitralekha came running and asked her, "Oh Usha, what is the problem? Why are you crying, dear Sakhi? Is there anything you had seen in your dreams?" Then Usha narrated the whole story of her dream in front of Chitralekha, and Chitralekha assured her, "Okay, don't worry, I'll be drawing all the eligible males in front of you, everyone eligible for you in the Tribhuvan, and you can choose your partner, your love from those paintings." And finally, Usha chose her dream lover who had come in her dreams, and he was none other than the grandson of Sri Krishna, Prince Aniruddha. And upon Usha's request, Chitralekha, through her magic, she went and brought Prince Aniruddha and performed the Gandharva Vivaha of Princess Usha and Prince Aniruddha. It is very important to mention here that Usha was the first dance disciple of Mother Parvati on this earth. And after getting married to Prince Aniruddha, she went to Dwarka and she spread the language of dance. She started teaching dance in Dwarka. So ladies and gentlemen, Usha Parinaya. Tak tak tata khiti tak tak tata khiti tini khiti thei tini khiti thei tini khiti gr thei tata khita gr thei tata khita thei. Khedani trin, Rikhi rin, khedani rin.
rinta tata khiti tak. Katinda kita hey, katinda hina hey, katinda kita hey, katinda. Tasta dhagiti ta dhagiti ta dhende tini ta dhagita ta dhagiti ta tini ta. स्वप्ने दृष्ट्वा पतिङ्कल्पे उषा परमविह्वला विललाप कुशम्बला साश्रुत सरक्त लोचना
বোলে সখী কিনো ভৈল তোৰ কিবা সখী সপোনত দেখিলন্ত চোৰ চিত্ৰলেখা বোলে সখী কিনো ভৈল তোৰ কিবা সখী সপোনত দেখিলন্ত চোৰ কিবা সখী সপোনত সিংহ বাঘে ধাইলে কিবা সখী সপোনত সিংহ বাঘে ধাইলে কিবা পুৰুষে কজেন সপোনে বন্ধাইলে কিবা পুৰুষে কজেন সপোনে বন্ধাইলে আখি মোক আলিঙ্গি ধৰিলা হৰিয়ে আতি প্ৰেমে আখি মোক আলিঙ্গি ধৰিলা পালতি চাহন্তে মোৰ হাতত ধৰিলা সেই পুৰুষক মই স্বামী পাইলো সখী গইলা স্বামী মোৰ কোন দোষ দেখি এৰি গইলা স্বামী মোৰ কোন দোষ দেখি চিত্ৰলেখা বোলে সখী শুনিও বচন মোৰ কথা শুনি তই থিৰ কৰা মন ত্ৰিভুৱনে যত আছে লিখি দিবু আগে ত্রিভুবনে যত আছে লিখি দিবু আগে কাহাক দেখিলি তই আজি নিশা কাহাক দেখিলি তই আজি নিশা এই বুলি চিত্ৰলেখি অঙ্গীকাৰ কৰি আঁকিবে লাগিলা ছবি তুলি কাপ ধৰি
চিত্ৰলেখা বোলে সখী চিন্তা এৰিও সপোনৰ স্বামী মই আনি দিব তোক চিত্ৰলেখা গইলা ঘোৰা খাল হৰিয়ে গইলা ঘোৰা খাল এ বাচি বাচি লইলা ঘোৰা সবাতো কৈ খাল হৰিয়ে সবাতো কৈ খাল ওপৰলৈ তুলি কেশ বান্ধি লইলা খোপা হৰিয়ে বান্ধি লইলা খোপা ততাই গুজি লইলা মালতীৰ খোপা হৰিয়ে মালতীৰ চিত্ৰলেখা চলি গইল কোমৰ হৰিতে হৰিয়ে কোমৰ হৰিতে চিত্ৰলেখা চলি গইল কোমৰ